Oh, sige, sige, sige. Parang nakapatay. Salita kayo pag nakat kayo, guys, ha? Okay, 3, 2, 1, tara, tara. Mid tayo. Ubuzin. Wala na. Ano pa? Sige, sige, sige. Cancel yan. Nice, palag pa. MP pa. Tawag na. Sige, palag pa. Ah! Yeah. Pamig. Galing Mickey. Isa lang. Likod nga ulit. Balik. Likod natin. Jenny nga, ito. Papaso, nasa paso. Lang yan eh. Ito lang pala. Okay na sa'yo, TP. Okay na. Okay, tara. Mid time. Pa-DB lang ito, ah. Ito, makat, MP. Cut nyo na yan, par. Cut nyo na yan, par. Ikaw, sige, nice. Upos yan. Ito pa, yung Brawler ah. Ay, ito extreme pala. Maling epil pre ah. Palag nyo. Gagawin gunner. Palag nyo. Tuwan pa. Tara, tabungan. Yan, o tara. Tapa. G1. G1. Eh, G1, may nakita ako. Sabas! Sige, bas. Ako. Compens, oh. Palag pa. Ito pa, galing blue natin, ha. Ingat, ha. Na-compress kami ni Was. Patulong. Dito. Makro. Paris dito. Boss pre, boss. Paris. Yeah. Sige. Balik tayo, bait. Tayo. Ito lang si Pwede tayong bridge na. Ay, hagdan. Okay, yeah. Tara, CP natin. Eto pa, oh. Gawin Jubia. Aray! Paris dito. CP banda. Nagukan dati. CPMP, magka-clashing ulit. Ah, shit. Kaya ko. Palag nyo. Gago, wala na. Arjun na lang. Ang lagpar, tanga na. Ano kaya ka? Yung pakang, Knock side. sinubusin. Gago yung ano. Meron sa likod. MP, ingat. Paras dito, kwak. Kaya. Galing mid MP. Nice. Tangina ganyan. Nice. Palag pa. Paka. Meron pa. Ito, Rosie. O, tara, panok kung wala na. Busin. Pares dito. Good na ba to? Nice. O, ready. Ayun na, meron pang extreme par. Extreme. Ayun, nabili ko yan. Setter sa harap, ha. Ayun na. SG. Ano, pigilan ko tayo Scarlet to. Ayun na. Palag. Okay. Pasukin. Enter, compress, oh. Baby. Ito pa, roller. Pigilan. Piligilan ko na yung Kyle. Okay. No. Okay. Abante na kayo. Abante rito. Pusin niya. Para sa ako. Gago. Gusto tayo? Palag nyo. Ano mga palag ko? Okay. Nice. O tara. Palag pa. Tayo. Pang ina sayang, tipaklong maubusanan natin yun.